ବ୍ଲଗ ରେ ବନ୍ଦର ମାନେ ଏଡେ ଚନ୍ଦର ମନ୍ଦର କରିଦେଲି जोड़िकी आम के जाइनु नुआ जगह गोटे विजिट कर बाहरलु कौड़ी सेटा ना टिकरपड़ा आमठू पाखापाखि 80-85 किलोमीटर पाखापाखि हो तो से जगह को जाऊँ देखो खंडर हो पड़ी एरियाटा ये गोटे गोटे बंधटे नाला गोटे बड़ बंधे हाँ रे हाँ से बड़ बंध से अच्छी आज ब्लॉग रे खाली एंजॉय एंड एंजॉय एंड एंजॉय एंड एंजॉय आ किछि बढ़िया गाइस बेसी स्पीड रे जी भाई देह पाई खत करा गाड़ी पाई खत करा आगो पाई भी खत करा ड्राइवर ना ना कोन जाऊ टिके एक्साइटमेंट लगुच आमको मैंने बहुत खुशी लगुच गोटे जिनस देखुची मोबाइल रे निजक भल लगुन चलतु लोकेशन उपर कहि आपण रास्ता को भी भांगिकिना पूरा नष्ट नष्ट कर दे गोटे ब्रेक काम करते निजे देख तो देखा जा कथा तो देखा जाऊँगी हेले मुझे भाविली तो समान ना भाविली आसे तेमे बहुत भाभी दउछ ब्रेकला तो तोटी धरुनी जेहेतु सकाल सकाल पूरा फांका फांका आप देखिए पहाड़ हो फांका फांका पहुँची गलु कोठी ना पड़कला छेक गाड़ी चलो ड्राइविंग कर बेसी किसी कही पारुनी तो बर्तमान आम पुरागढ़ जाऊँ पुरागढ़ को पलैबू कौटी ना टिकरपड़ा अभिमुखे देखो केमती बंध हो पूरा पानी फुल मोबाइल को बेस वीडियो कर धीरे धीरे चला मो डाण सब खाली पहाड़ भर्ती खाली मैंने पिंधि आवाज आउथो ना कहीपर ठीक रे बंद करी चंदनगढ़ ना चंदनपुर चंदनगढ़ ना चंदनपुर आसिक पहुँची गलुनी तो आउ रहा 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर रहा 35 सरी गई 35 बैकग्राउंड में देखिए खाली पहाड़ ही पहाड़ भयंकर पहाड़ अच्छी सिक माने जमती कहती सिक मारी मारी माटी थाके थाके पहाड़ करते ना एमती पहाड़ पहाड़ हाथ पाए सामने छे गया से लगा कत गाइस को
ହେଇଛି କୋଭଳା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। देखे एक पाटा देखे आगड़ बुलवा 35 किलोमीटर मैप देखुच कि नहीं तो बुलवा आगड़ा हाँ रे आसले गड़ाटा ये गड़ाटा को तो कहली गड़ाटा को कहली गड़ाड़ी खसबू खाली यही बेला टिकट पड़ा पहुँची भी जी देखा आंबपुरी सब आंब बहुल आइला को भाया पहाड़ हो देखा माने सिक्कू जे जीव सफा हो पूरा जीवा तो गाइज आम बर्तमान जीवा कौटी ना टिकरपड़ा रोड में पशि सारूँ टिकट रोड कि अंग भगी बहुत आउ तो चलतु जीवा आम प्रॉपर लोकेशन को तापर आप सागे देखा बाटे ब्लॉक करवा जेहतु मुझे निजे ड्राइविंग करी तो खाली हाथ चला पथ चरकमरा गछ बारा 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 सब देखी देखी देख लाल गछरा सब बसी जाई देखो तो बोला बोला आइला हमको हो काला ता उड़ी आपने तो गाइस लोकेशन पूरा गले देखा अरे फोटो गाइस वर्तमान में आसी पहुंची गलु टिकरपड़ा महानदी पाखरे तो आसिक बसचु बुलाबुली कला कहीं एमती किसी लगुन एटे किसी ना खाली जहाँ टे पार्क फार्क भाया कर कुंभीर तो गोटे टोटाल आम देखिलु से पटे कुंभीर गोटे मो मत नंदनकानन जाटा भल कि लस हो गला नहीं खाली पहाड़ देख कुछ कुचाकिटा पहाड़ अच्छी जुआड़े बुलले महानदी तो आप देखुं आगे बोटिंग अच्छी बोटिंग आम करूँ तो किन लागू जी अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता है लोग यहाँ आते हैं लेकिन क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है
पहले जाना होता तो मैं नहीं आता सच में गाइस टोटल एडी आसी ना थी हम तो बड़ जायला पड़िया संबलपुर देवगढ़ जाइले हेता नले हमर अछि देवझरी सेठी जाइले देखि जाइते हारी भलो 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 हिल्स अछि सेठी एठी तो खाली पहाड़ ऊपर पहाड़ पहाड़ ऊपर पहाड़ पहाड़ ऊपर पहाड़ रास्ता जाक तो खाली पहाड़ तो एठी बेस रहबु ना पळेबु या बाड़ जाक बुल्ले रा फोटो उठी आई जो ना हो ना छड़ा सौंदर्य फोटो उठा गोटे प्लास्टिक रहा देखा जाଉଛି प्लास्टिक तो बड़ी चले बड़ी जा पाए नहीं एहे ଏଇଟା ଏଇ କଇଁଚ ତ କଇଁଚ ଏଠି କଇଁଚ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଳା ଗୁଳା ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ବିରାଟ सुई भी संत रहे कइछो देखो जो कीटा मैंने कइछो देखिनी ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଗାଇଜ ଦେଖିପାର ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର घड़ी वाला कुम्भीर का गोटे फोटो उठे ଆଉ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ କେମିତି ପାଣି ଖାଲି ପାଣି ସେଟା ନାହିଁ ଗୋ ହାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି देख बोटिंग करू तो ठीक है सेमती किसी ना जोरा अच्छी खाली नॉर्मल कुम्भीर फुम्भीर गुड़ा तो सस्ती एतिकी एमती किसी ना बोटिंग सिस्टम अच्छी ଆଉ ସେ ମହାନଦୀରେ ବି କିଛି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହିଁ ବାହାରିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯାଉନି ବି କ୍ଲିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଘରକୁ अलग देखा की रे बोल रे ସାତକୋଶିଆ ଘରେ ଅଛି देख अच्छा कर ତ ଇଏ ଥିଲା ଗାଇଜ ଆମର ଟିକରପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ବାହାରର ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ତ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁରା ପାଖରୁ ଲେକ୍ ଦେଖାଇଦେବି ଆଉ ବିଷୟ ତ ଖାଲି ଫଟୋ 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 ଲଗେଇଛି ନାଇଁ ନା ଅଛି ରେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଅଛି ଆଡ଼େ ତ ଭାଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଉନି ମୋବାଇଲରେ ବି ଜୁମ୍ କଲେ उड़ा गाँव भेटल तो पड़े क्या ସେଇ ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଅଛି कलाड़ा ला बुड़ा वाला थे माने ହଁ ହଁ ए पछकू କୋଉଟା ए जो कला ना है जो उड़ा बाल्टी ଆରେ ହେଇ ପଟେ ଉଡ଼ା ଦେଖ ପାଣିଟା ଅଛି ପାଣିଟା ମଜା ହେଉଛି ପାହାପକି ଟିକେ जी आग पड़े ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ବନ ଲତା ଝରଣା ସବୁ ଏ ବି ପାହାଡ଼ ଏ ବି ପାହାଡ଼ ସେ ବି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ନଦୀ
ଏଇଟା ତ ଆଉ ଝରଣା ଦେଖି ଦେଖି ବାଟ ଯାକ ଆଇଲେ ଆହୁରି କେତେ ଝରଣା ଦେଖିବୁ ରେ। ତ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଟିକରପଡ଼ାର ଭିଉ। ବାଟ ଗଲାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖେଇ ଯିବି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇ ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଶିକିଆ ପାହାଡ଼ ହେଇକିନା ଅଛି। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ହେଇଛି ଡଙ୍ଗାରା ଉଚ୍ଚାଇନା ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୁଟ ଅଛି। ଯିବା କୋପଟେ ପଡ଼ି କରେ ସେଠି ବାଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ସେ ଗଲେ ଏଇଟା ହୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନା ବୁଲିଲେ ଯାଇନା ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଅଛି କାଠରେ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଅଛି। କୁମ୍ଭୀରଟା ଏଠୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ଝଲକା 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 ଝଲକା। ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ପାଖାପାଖି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାର କରିକି ସାତକୋଶିଆ ଆସିସାରିଲୁଣି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ନଜାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ସେଠିକି ଟିକେ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ପିଜୁଳି ଗଛ। ପିଜୁଳି ଗଛ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଢ଼ ମୁଣ୍ଡ ଅତି ବେଶୀ 2 ମୁଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଗଛ। କେବେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିପାରିବେ ତା ଗଛଟା କେଡ଼େଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜୁଳି ଗଛ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଟିକେ ଗଛ। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟିକେ ପିଜୁଳି ଗଛ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ବାହି ହେଇଛି। ତ ସେ ବିଷୟ ସେଠି ଭୋଜି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୋଜି କରିବୁ। ତ ଆରେ ଏଇଟା କି ଗଛ? ଏଇଟା ଉସ୍ତଳା ଗଛ। ଏଇଟା ଉସ୍ତ ଗଛଟା। ଆଉ କଇଥ ଗଛ ଗାଈ ଦେଖିବେ ଖତରନାକ ବିଶୁ ବାର ହାଇଲେ ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ଭାଇ ମାନେ କୁକୁର ଖାଇଲେ ନା ମାଗିଆ ଡର ଲାଗୁଛି ଡଗେଶ ଧରକେ ଗୋଟେ ବାଡେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଭାଇ କୁତିଟା। ମାଗିଆ ଡରିକି ପଳେଇଲା। ବନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ କୁକୁର ସେଇଟା ଗାଈ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ନଙ୍ଘା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଭୋଜି ସ୍ପଟ୍। ଆଉ କଇଥ ଗଛ ଦେଖିଥ ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ ବେକ ଭାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି କାନ୍ଥରେ। ତ ଏଇଠି ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ସିଧା ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି ଗାଇଜ୍ ବାଏ।